गर्गवसिष्ठे त्रिप्रवरस्य ईश्वरवर्मणः प्रपोतरिम् आम्लायनसगोत्रस्य विदर्भराजशरमणस्य पौत्रीम् आम्लायनगोत्रस्य जातुकर्णगर्गवसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य श्री विदर्भराज भीष्मकवर्मणस्य पुत्रीं रुक्मिणी नामनी इमां कन्या विदर्भराजना दीकरा ईश्वरलाल एमना दीकरा विदर्भराज एना दीकरा भीष्मक एमनी आ दीकरी रुक्मिणी रहेली छे। हवे कृष्ण भगवान गोत्रोच्चार थाय छे। व्याघ्रपाद गोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्ग वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य श्री सूरसेन वर्मणस्य प्रपोत्रम् व्याघ्रपाद गोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्ग वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य उग्रसेन वर्मणस्य पौत्रम् श्री व्याघ्रपाद गोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्ग वसिष्ठेति त्रिप्रवरस्य वसुदेव वर्मणस्य पुत्रम् श्री नंदन श्री द्वारकाधीश शर्मणे रुक्मिणी नामनी इमां कन्यां वराय उभयोः पाणिग्रहणं शुभं भवतु। आ गोत्रोच्चार बंने पक्षनी त्रण पेढ़ी नो आ वरराजो छे, आ त्रण पितृओ छे, एने आ दीकरी छे અને આ બંનેનું આજે હાથે મેળાવ થઈ રહ્યો છે, જેને આપણે દેશી ભાષામાં લગ્ન વાંચીએ। એને બ્રાહ્મણ માટે શર્મા હોય, ક્ષત્રિય માટે વર્મા શબ્દ હોય, એટલે અહીંયા વર્મા છે।
तेरा है कैसे ये हुआ, काश तू